Jorani kok panananya bagi nasing to kapani joto tangte buksono pujan khaka hamia fere lamso tini jorani kok pandaw tini 23 तारिख मार्च 2024 साल मारे tini साल मारे वो कतर कतर कक तमा कुसुकं मन फाइसो पाइ कारण बिसिङो साइजा कक तमा नरनो साइखनारनो आं tini खाबर ताते बुकुक चंग ओ जरानो रासिगै ओ जरानो रगै नरक मिया बहाइनो सारन साइट खा जे बुआग्रानि कक सादि हनै बुआग्रा ताबुक रेस्ट नाजाक ताई yang chongbaरि no tuinai thiti khaibani bai baksano ayango kuchuk beremo kok salai tongo tai bo turuk turuk o je ekot no tuino wan sogai kolo kotorok bai nukjak sijar bai kok salai tongmani kok toma ingkai obo bisini kok toma ingkai kerong kereng kok chapnani kereng wan sukna kereng aba hake bar hakotor berendi borok bai bo botabo kerengi tongmani kok toma yang tei babuse phasing hasteo chongbari no tui nei je sukbo bokrok tamsane maga kokha lm thepawi nei samung tangkha ngai a lm no je tabu je lama tui tlangi tongo lukurok no je lama tui tlangi tongo do phano je tamri tlangi tongo bini je political career no je lama tui borok no do phano phione lama tlangi tongo a lama no bo soi tlang thiniwo bo to srangjak no जे borok romui chongklai tongui manya borok kaisi kusu krainai no phiaba boskango je destination je jaga sogaina bagi bo khabrumui tongo khabrumjak no lelaya tai choplaya karino bo thangi tongo tai hasteni borok rok bai kerengei no ko biang tam khanya bemang sabi tongo arni bisingo tipra mothani je warrior rok no YTF rok no char samani norno ang saini khunarka tinmo taisa katal khaini sabro biang rok jangnai abai chapkha abai kereng kereng pandabo সবাইকে ত্রিপুরা মথনি বখাক্তিব তাবো নিনি পূর্ব ত্রিপুরাবো কাঞ্চনপুরনি সিমি yang go ambasa gai khana hanga gai ambasa bo puila thangnai aboni yagulo go maharani thangnai go tai kun jaga bahayo kanchanpur bahayo khana puila ambasa ingkai abono rogino koksa bajak ত্রিপুরা মথনি phasiti phiaba তাবুংদর পুইলা কক সারানি হিংগাকে তিনি কুস কতর কতর কক তো খাপন তাতে বুকুকচং তো খে আগর তলাও সকাঙো BJP ni omahke tamsasanai angkhoria kona tini sikla rokni inko jubo misil ni jago jo morcha rokni misil himbotok belai khe kotor agor tola jagya khaino tini himbotok khlaijakha paradise jomohni no kitingi charap sa khaino abobo ekmatro পশ্চিম ত্রিপুরা বিপ্লব কুমার দেব no kaplai khainani tai abai baksa logiwo je by election no batai mani jagao bahino kaplai khaiden baginai borni trini ko kokpir mungo manjakha Tripura Pradesh ni kasku Rajiv Bhattacharya manjakha CM Dr. Manik Saha manjakha বিপ্লব কুমার দেব bahino tai jubo morchani उनको प्रेसिडेंट ताई जोदा सेक्रेटारि रक ताई तांक्रा रक नाइथुनो थक बेलुन 12 थाक्तनि बाना ताई बीजेपी नि बाना 12 थाक्तनि बाना नि कलर है खैनै बेलुन ताई उनको बीजेपी नि बाना ताई यनो तिनि आगतला लीला लाइखा फरिनायानो बीजेपी नि खरां जे ताबु बसकां सालो अर कक ताई काइसान रां सानानि तंखो कुसुस कां रगो सानानि किसा काजागै दंगो ত্রিপুরা मथाबाय बीजेपी एलायंस माने उक्लोगो कारण Oro ang studio ringi tongo di pramothoni netarok bahino kubuni jagao palia nengai baksa jora ruiman yangi tongbayo phiaba kok Tripura je norni bakhani sumrok no bor no sunani nengai ang tongmani ang je saiman mani sinor ro saw phiaba borni saimaman dog no ang norno sarrani nengai norno bai funing khlainai sungan hni mani di pramothoni kuno neta phano tabo go studio फाइनेन गसिया फातारो बुआग्रा बिदां जागो थाङै दङ टिप्रा मथातों बीजेपी थों लुकुरगनि ककनि सुमुं आं नरनो सुरानसुनाय एबा नरक आनो अरक आनि जरानि कक पान्दावो क्वेश्चन खायहरमानो आन्सार आनियाव दंमोन आं सानाय जदि आन्सार नंनायावबो इ बरनो सुनाय मतनखाय आं बरनो सोंनाय फरिखाय BJP ang jador sanani hinmake Tripura mothabai alliance mangman uklugondor hisab khainani kaham ke khapang rui thangnai 2018 o BJP busuk sitman bidan sabha o IPF tini 8 ta tai borni 36 ta total 44 ta bole ingkai o je 8 ta to bebono Tripura mothani thamake যখন 2023 ফাইপর ongka bong bebagai 31 ta 32 ta sitongsu মানে busuk khajagi thangka jesuk khajana nangmani abun slai bisi khajagi thangka abui bor kirijak
आजराव तिप्रा मथानो लगिने एखे बखा खम खम उइनो माया बीजेपी आबुगे तिप्रा मथानो माने दाबुक तंग थकजाक तैबो आनंद उल्लास खाइने रां सोबाइयो दङो फियाबा अ जराव अ आनंद उल्लास तंग थकजा थखनि हिंपानो सिन तिप्रा सा बिग्रा रंनि कगनो तिनि आं सावनो जेसो रां सोबाइने इलेक्शननि बागैने हौ हौ सोबाइने दंलायो तिप्रा सारो बाहाय दं आकबो सावनो नायनायगा आगरतलाव बोसोगलि लाग्रैने तिनि हिम्बत खालेका रां सोबाइ नायथुनो तो खालेने खराल चिरग्लाई ताल एप्रिल हास्ते अंगनाय लोकसभा चौंबारी वेस्ट अंगनाय 19 एप्रिल तै ईस्ट अंगनाय 26 एप्रिल बसकानि लोकसभानि चौंबारीनि बागै हास्ते तै तंगनाय बदल बीजेपी रक ताबुक सालबारिया सालब्रुम न करंग करंग थायो हिम्बत कक लाम्पान्दा कक चाब्रक ख्लाइतंगु आबहायकेनो चा सालब ख्लाइजाका आगरतलाव कतर हिम्बतक भारतीय जनता युवा मोर्चानि फासिंतै हिम्बतक पुइला चेंजाका रवीन्द्र भवन हल बसकानि सिमी उलो आरोनि सिमी हिम्बतक ख्लाई पायु हिम्बतक पैराडाइज चमिनिव थांगै हिम्बतक बीजेवाईएम बाय संसाजाक पांडाव मानजाक फाइका वेस्ट आचुथाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव ईस्ट आचुथाइनि कैंडिडेट महारानी कृति सिंह देव वर्मा मंत्रियों डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी हास्ते काजकु राजीव भट्टाचार्य जिनो खबि कुबनि नांनाय सकनै बीजेपी नि आदं रक त्रिपुरा के कम्युनिस्ट का चेनेनी मोदी चिने अमित भाई शाह चिने डॉक्टर मानिक शाह चिने राजीव भट्टाचार्य चिने বিপ্লব দত্ত চিনে তার জন্য ত্রিপুরার মানুষ আর বিজেপি সমর্থক ত্রিপুরার মানুষ আর বিজেপি সমর্থক ত্রিপুরার মানুষকে নতুন জীবন দান যদি কেউ দিয়েছে স্বাধীনতার যে স্বাদ যদি কেউ দিয়েছে তো দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদী আর নরেন্দ্র যেখানে যায় সেখানে জিত হয় আজকে যুবা রেডি তারই প্রতিফলন যুবা মোদীর যুবা ভবিষ্যৎ চায় ফিউচার চায় যুবা ওদের ভিজনারি লিডার অনলি মোদী বাকি এরা এখানে যে কমিউনিস্ট এখনো ওই সেই 1956 আছে স্বাভাবিকভাবে যুবা নতুন কিছু চায় নতুন কিছু ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েশন উইথ ইয়ং নট ফর ওল্ড পলিটিক্স কমিউনিস্ট মোদী সরকার হচ্ছে সবচাইতে করাপ্টেড বিরোধীরা অভিযোগ রয়েছে মোদী সরকার নাকি সবচাইতে করাপ্টেড সরকার মার কাছে আমি আশীর্বাদ চাইব তাদের সদ্বুদ্ধি দেব। স্বাভাবিকভাবে যুবা নতুন কিছু চায় নতুন কিছু ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েশন উইথ ইয়ং নট ফর ওল্ড পলিটিক্স কমিউনিস্ট মোদী সরকার হচ্ছে সবচাইতে করাপ্টেড সরকার ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি যে এগ্রিমেন্ট মানি একর্ড মানি আবনি পরে তাই এলায়েন্স মানি আবনো হিসাব খাইনাই খানকে অর তাই সিপিআইএম র বুট মানানি জায়গা কোনো করিখা তাই ত্রিপুরা মথা গরিহিকাকে বিজেপি কিরিজাক খামু বিয়ালো নাংখামু কিন্তু বিরোধীও বুট ফাইকামু অথবা ত্রিপুরা মথাও যতন বুট ngynai কাপলাই থাকাও কিন্তু তাবক বিজেপি একমাত্র কক রেখা ত্রিপুরা সারণ মান ফেরেনানি হনাই ইনকাই সিপিআইএম র কুনাম হেরমা করিবলে কংগ্রেস কুনাম হেরমা করিবলে আবগিনো বিজেপি ন তাবক ত্রিপুরা মথা বুট দনাই তামনি হিমবা বরক বচুন রনাই নঙানো রদি आंनो रनाय अमाइकेल ताबुक सिगांलायजा अ जराव ताबुक जे तुलासिकक आमसाय बाहायनो तिनि मन्त्रि अनिमेश देव बर्मा थांगिनाय ककपिर थानिव छावै खोनारखा सिपिआइएम र ताबुक बिजेपि नि अमसके एमपि बाङानो सिपिआइएम र बरकनि कोनो एमपि अर त्रिपुराव बकरै फाताराव तंगलाखा एमपि खरसा पानसे तंगलाखा हनिनाय छावै खोनारखा अनिमेश देवबर्मा ब आमबाय बाक्सानो ত্রিপুরা मथानो मानथाइनि हारना बागै थानसा तंनायनि ब कबखा तिनि खय आमसायो कायसा लुकुथुम पान्डाव कगनारनानि थाङै बिनि एमपि रो खुबुइमांनो
বিরোধী দল হাই নখা সাখাউনি মা দোকানে আম সেকে কিরিমা সিজা পরিবেশ দিল্লিনি মুখ্যমন্ত্রী সে অ্যারেস্ট খাই পাই না খাই নংকক কদর কদর সাই দেবো ও নেতা দামক লাইকা দুর্নীতিবাজ বরং বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ব্যবস্থা না নাই তিনি সিপিএম বক্তৃতাফারই দম পাইতে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে কিন্তু আমি আক্রমণের পক্ষে না আমি আক্রমণ করাইতেও চাই না করি আমারও কেউ আক্রমণ করিলেন কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে তীব্রামথা বিজেপি ভোটার রগাংসাও যিনি কৃতি দেবী সিং মিনিমাম আরো পূর্ব ত্রিপুরাও অঙ্ক তঙ্ক অঙ্ক 7 থেকে 7.5 লাখ ভোট বানাইব মিনিমাম আপনি হিসাব দङ আরে কইনে ভাইকে ভোট বানাই থাংনাই বিধানসভা নির্বাচন তীব্রামথানি পূর্ব ত্রিপুরা সন প্রাপ্ত ভোটকা 2,88,000 এবং মোট চুক্তি খাইনার পরে তিব্বতসান্তে ভোট বানাই 3 লক্ষ বানাই থাংনাই পার্লামেন্ট নির্বাচন কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিজেপি ने प्रार्थी 4.5 लाख ভোট পান 4.5 লাখ में 3 লাখ থেকে 7.5 লাখ এবং বিজেপি ওয়ানসার করতে ভোট নাই তব সিপিএম নি ওয়ানসা কংগ্রেস ওয়ানসারো তীব্রামত হবে যুদ্ধমা পরে কংগ্রেস সিপিএম নি ভবিষ্যৎ অন্ধকার আগি চিনিয়াঙ্গো অর্থাৎ দিজাগা বড় গায় তীব্রামথা এবা সাকবাই থাং মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বইনো চপ্রবনানি আক্রমণ খাইনি বাগি ব থাংলা বই বানো তাকরাই তুং হাইকের ব সাউই রেখা কিবি কিরি থায়া কিরিয়া ব তংয়া হানি মাহাইখাই খা খতর খাই কক Engkai parike yang abahainyo kok firmung to tini kereng jagaono engka amahani bisingo je Julai bari 30 Julai bari wo bahainyo aro kwai phang committee hollogo khlaijaka ko Maharani Kriti Devi Debormano Kriti Singh Debormano bud redi hniai awaithini wo thangi manjagi kha Tipramothri sidalo si member tai titi edisini CM Purnachandra Jamatia tongkha MDC Devjit Tripura wahainyo tai ko lemon Deborma songbahainyo YTFGS thangi manjagi kha phiaba nukjaglia ko IPF tini Suklachara Nuatiani amchayo thangino borok okok pilaimu phiaba aro nukjaglia BJP ni adongrok parike CM Purnachandra Jamatia aro thanginai kok sana thangtiro CPIM rok borno urumuru phrangna baginai orai porai khlaijani baginai kok sawi tongo abrok mungsaya aro khunjuta kandi tai CPM rok no bahini bohoja khaireka orai porai kok sana baginai dofani hamkaya ta kebini ni samasul klaikha bini kok khnai bini mangliu kisa kok sawono phaimanjak phaijak sinero MDC boromganang Devjit Tripura teibu YTF ni GS Lemon Deborma Debasis Deborma teibu oro local ni block president chini TWF ni Sobita Koloi teibun logesong teibu local ni joto leaders rono teibe ata ADC village ni chini Tipramothani joto leaders no teibe chini jeng kaisa program khaikha beskang parliamentary election bahike chini Maharani Kirti Singh no apply khelai bono teibe jeng strategy chana laikha joto block level joto board level lo active ke bahike samkhainai botrono jeng kok salaikha kabangma lukurok oro jaga confusion ong tongo hai hnei kok khnakha tane ke CPM ni borok phai ulta polta kok sawai chini jonogon bibrant khai tongo ge jeng busi thai CPM no bu dowei jeng tama manai CPM tak sujura je kono Tiprasar ono development khainani Tiprasani rights rowani nini language development khaibani land rights rowani bangai omahai kono kok samaya sudu bibrant simi khai tongphai inga hani bangai ang sanani musugo jeng oro discussion khailekha CPM no board ro khamane chini Tiprasar dongso ni lamao thangni naimanisi MNC CPM mane kono kuri khatabo Bharatbosho Tripura na ADC village obor ni member tongo na ADC obor ni member tongo sudu Bidhan Sabha
11 जना MLA tong asisi boni bade boroni kuno belu kerikha tabok ekdom boroni yathei tolawo ha kerikha ang toma jaga wanje area to borok mungsa samaliya tiprasa area o phai bibranto khai tong phai hani bang chingchini leaders rokno saka je tabok ni jorao chini tiprasa rok bahaini sisani nango chung borokno jiten chukduri chongno chung 25 বছর borokno rajyo o khomtaro ha je rajyoni lokurokno rajyoniti prasarokno development khainani bagui borokno jotesto time roha kintu borok chini tiprasani rajni bagui to mungsa khaimaliya event boni mono elaka ro pojonto boni kaisa school kaha kari kaisa hospital kari kaisa lama kaha kari omhai obostha khairokha kintu tabo board ni jorao phaioi borok chini maharaja ni netritwe Diliwo accord marono borok bibranto khai tong phai man no chung chini leaders rono sakha jate kami o thangoi no thangoi saiyoni bagoi chung borono bodoi tuma mana omo joto lukorono bujawani bangoi chung saikna rokha sir kami amsa joto noi tongo karon responsibility blai kaha lukuni amsai ro chudo tabo naising tong haichi chini tipramothani BJP ni borok rok phai je bofro campaign khainai bofro phai safainai omo simi naising tongo chini maharani Kirti Singh Deborma omo koplai nai bo hingke poriskar tani ke oro CPM ni kuno namni sankuri koyekjon leader rok phai borokno bofro mihiroi tongo asuksi boroni kuno agenda kore na Triprasani agenda tongo na elaka development ni kuno agenda Engkai nokhana aro tai kok brok kok bai CM Purnachandra Sajak aro tai kuno kok chena thanglia engkai খাবারে তাতে বুকুক সং তাবুক ফাদিকে তাই কাইসা কক্তমা অবনো রাজনীতিনি কক অবর পাইথা কক্তমা যে বসকাংনি লোকসভা চংবারি বেবাকসানো সাত দামনগর বাহাই ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কনস্টিটুয়েন্সিও ইলেকশন নাই আরো বাতাইন বাগিনি খাপুর BJP ni মৌরজাক যে মেয়র দীপক মজুমদার বনতই নাই তিনি কর্নেল চৌমহন সিমি লাহার কতর হিমবত খাইনি বরক তিনি Dr. Manik Shah botong halogiwo tai BJP ni joda don tong maikha tai Dipok Mojumdar no board diri ni kok pirei borni tini himboto khayaikya o himboto khalemani bisingtei singolo tam nokhang kangke by election oro kangke khlairi kha kintu TTA DCO bahanyo o ngo tai kai nei jemon Onimes Deborma by Chittoranjan Deborma MLA ni thangmani yagolo boni je buksa sit tongmani amdabo khlairi khangke belaikhe hammani phiaba abo khlaiya aboni bagai khorang kebo tisaya tamungui তাবসতি আপনার খরাটি সানাই করেই তোমা বিরোধী দল যেমন তাও বিরোধী দল উনি তংনের বিসিংহ হরিজন দেববর্মা INPT আপনকারী ইয়াং TSP বদল শ্রীরাম দেববর্মা সং ইয়াং তাই আপনকারিব ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড tamo committee statehood demand committee ogur deborma song ke bofano o by election dogno khosnaya borok buini ko kebeng mungno simin kebeng itongkho kintu sarkar ni BJP ni against kitchapar kebeng mani kerei bongni bakhago bo eba je election commission bakhakti kori kebeng mani kerei amhaibo ingkai bomhai policy thangsoginai village committee ni election bo ungya tamo karon phunugi tong hungkake aboni choba sabo khlaisinai o ko ang phayana naipegrani tini ko by election ni bagino yangke himboto khaiyai hohom dodom edisi o hungkake 2 বছর রমি ইলেকশন ইয়া বাই ইলেকশন বাহিনী 6 মাস বিসিং উনানি রাজ্য তংফানো যে MLA মানি থানি যদি 2023 নি যদি মার্চ মাস হংকাকে এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর তাবো এপ্রিল মানে বিশা সিলাই তংহা হ্যাঁ দেবা থানে 2023 নি মার্চ মাস যদি গঙ্গ হুঙ্কাকে ইলেকশন বিধানসভাও চিত্ত দেবর্মা অনিমেষ দেবর্মা তো আরনি ADC ni MDC yakarsi ফাইবলে না পোস্ট গা বুক থাকা টাঙ্গি খাইজা গিয়া আর সুমুং সাব সুনাই আবনো প্রশ্ন কাছই তঙ্গ লোকরনি বখাতই কক ত্রিপুরানি বিসিংতই নাই জায়গায় কিন্তু বাই ইলেকশননি বাগে ইয়াংকে হম দদম খাই জাগদম খলাইনাই তংমনি মাংপ্রি নুকজাগই তংখার কুমার দেব মহোদয়কে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। রামনগর উপনির্বাচন আমাদের করতে হচ্ছে শুধু জিৎ দত্তকে প্রকৃত শ্রদ্ধা শুধু এলাকাবাস হ্যালো আগামী 19 এপ্রিল আমাদের পশ্চিম আসনে আমাদের লোকসভার
ডেট করেছে এবং 19শে এপ্রিল আপনারা সবাই জানেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সুরজিৎ দত্ত, যিনি 7 রামনগর কেন্দ্রের 7বারের উনি পরলোক গমন করেছেন। ওনার জায়গায় আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হচ্ছে আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার। তো ওনার সমর্থনে এবং পশ্চিম আসনের লোকসভার আসনের যিনি প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজকে 7 রামনগর বিধানসভাতে আজকে আমরা পদযাত্রা করলাম। চারিদিকে দেখলাম মানে মানুষের বিশাল সমর্থন উচ্ছ্বাস এবং আমি নিশ্চিত যেটা আমরা বলছি যে আমাদের পূর্ব আসনে আরেকটা আমাদের আসন আছে লোকসভার, সেখানে মহারানী কীর্তি দেববর্মা মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়া এখান থেকে দাঁড়িয়েছেন। তো সব জায়গায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা সব লিডার থেকে আরম্ভ করে একদম পৃষ্ঠা প্রমুখ পর্যন্ত সবাই মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছে, ওনাদের সমর্থন চাইছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করেছে সেই কাজের নিরিখে সমর্থন চাই। এখানে অন্য জায়গায় আমরা দেখেছি কাজ না করে ইলেকশনের সময় আসা পরিযায়ী না, কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি 365 দিন কাজ করে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সারাদিন কাজ করেন, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেন, সর্বস্তরের সব ধরনের লোকের জন্য চিন্তা করেন, দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করেন। Khabari takde bukuksong angkok sai tongmani angkha tipra sarokni area ni by election ke bufuro ungsi nai tamungui ingya tong nai nono renai hnei ekot simi khaima baida bebak motha khibai nai eba je birodhi dol tongne rokbo o buini ekot khaimani rok bui ka thlaimen rok simi da kok sai tong sinai eba by election o bataini bagi lok sabha election o bataini bagi ingya ke ba kono dol by higher khaijani bagi da simi da choba khai tong sinai o choba sabo khlai nai lukro kok thisa thai da klai eba tisa thai klaiya norok seimano comment so তাই কক ত্রিপুরা নরনি কমেন্টস ন নাইনাই তাই নংনি সুমুং তুমুনো কেবনি মন্ত্রী নি আর তংখাকে जों आपनो सैनाय ताई तुमुनो কক ত্রিপুরা थानियाव आन्सार तंखाके आपनो नर नर नाहिनि आंनो न पुइलाबो सावि खाना रखा ताबो কক गंखा खापानि ताकते बुकुक जों काइसा बाय इलेक्शन इंगिया बाय तामो खति इंगि तं नंबर 1 नंखा जे जागाव कन्स्टिट्युएन्सी जे विधानसभा केन्द्र बा जे एडिसिनि इंको जे केन्द्र आ केन्द्र रगनि बागिनाय डेभलपमेन्ट फान्ड दङो कम से कम सरकारनि बाजेट रग आरो थाङो आ ब्लक ति थाङो के जनप्रतिनिधि चंगजाक करि हिंगाके गार्जियन करि हेंगो गार्जियन करि हिंगाके बागिचारनाय करि हेंगो बागिचारनाय करि हिंगाके माचाया अंगो सासारारा अंगो बियाल बिखेतांगो वालाय सुगलाय अंगो सेगलाय फुइलाय अंगो के आबाहाय इंगि तंगमानि रगनो कासुना बागै बाय इलेक्शन नांगो ताबो चिनि TTAADC नि 2टा सीट आयां इंको तामसाराय आसारामबारी साइड बाय यांगते ताबो मान्दाय पुलिनपुर आमचायो ताबो इंको MDC करै बुकसा आबो बसर कावै दङ नियम 6 मास नि बिसिङनो बाय इलेक्शन खायनि नांगौ सुरजित दत्त थैमानिके 4 मास दसे काली आंकेन अंगिरि रिखा इंको अर तामो अंगि दं और उनको साबनो के नाइकल जागी तंग साबनो के उसलो जागी तंग अबनी जाया माजरा साबनी इलेक्शन कमिशन तामंगी अ कमिशन अबाय के सामुखलाय तंखा जे जागाव TTAADC आमचायो सरकार गाके तिप्रा मथानि अथच बरनि डेभलपमेन्ट फान्ड जेमन कासुरि माहायनो आबो TTAADC ओ जे सरकार बाजेट रां रह कांके सिमिन बंगरो रां फायो आमहाया नियम अनुयायी गोबांमा टैक्सेस नि रां गोबांमा सामुं तांबाया बारानि तांजायानि रां आमहायरो बारा रग दङ आबाहाय फान्ड के TTAADC नि विलेज कमिटि आमचायरगो जे रां फायनि नांगो आगिनि हिसाब खायनि नांगो जे ताबुक रां गोबांमा थाङैनै अन्न सोर्स तुइबो फायो ट्राइबल वेलफेयार सोर्स तुइबो फायो आ रांनो साबनि तुइफांबाय साबनो अजना नामैनाय डेभलपमेन्ट खालायनाय एकर्ड सिमि खालायमानि बाय बेबांनो सल्युशन ओङै थांयाको आबनो कारिबो सामुं बिसिङो खाया तंखो आबनो दाबि तनि थाया कलाय एबा कलाया आबो लुखरंनि थानिबो याफारिरो आं तामनि हिनबा गणतन्त्र देश गणतन्त्र सान्या हंगाके मुंसापान मान्या ताई ताबुक्ति जरागो निनि मानथाय नि आनर दिंगेन याक फेलकेन रिया सेगिसि माना हनाय नि कायसा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से सामानि तंगो मानथायनो गणतन्त्र देश आहायनो कयनि इंगिनाय सानै मान्या बनो सेगिसि ना हना नांनाय तानबा आबा आनि मानथाय
কারণ ও মানথাই নों আগি বনর মানে আমহাই মানথাই জিনিসা যেমন जों রাং রালাই মানকে তো আং বন তাগ রেখা বনর ইয়াং তো খাং বন সেগি নানে আমহাইয়া ও গণতন্ত্রনি রাইজা হাঙ্কাকে কেরং সুনামে রেখা কাইসা আইন সংবিধান বিল পাস নিয়ে আবো বেবনো এপ্রুভ বুঝাক কিন্তু ও আইন নों যখন চালু খাইনি থাক আঙ্কাকে আবনো মাননানি হাঙ্কাকে আন্দোলন খাইনা নাংনাই একদম প্রেস আর খিকলাইনা নাংনাই नों আবো ইয়াখাইয়া সিয়গ ইয়া খাইখিনা নাংনাই ও লামানো বুবাগ্রা তো খাই দङ কচক সাকো কিন্তু চিনি তলা বখাগো ক সাকাতৈ তিলু খাংকে তলাও বেবনো লুজাংনাই হিনিङो সম্ভবত ত্রিপুরা মথা তো তা ওয়ান সবই দङ না কিন্তু ত্রিপুরা মথা সিমিদা ত্রিপুরা সানি বাগি সামুখলাইনাই एबा अन्न पार्टी रगबो याक्सी याग्रा बाबाय नक काइसानि बिसिङो तामसासनाय मामुइ जदि नक थांता चालायखांकाके माइ रुंतुबनायबो खरसा तंग नांसिनाय मकेतंग रुंतुबनायबो खरसा तंग नांसिनाय गेउ फुटबल थांलाय माहाय जे बल थांवायन दा खाब्रुमाय तंलायसिनाय जानि जा प्लेसमेन्ट दङ आ प्लेसमेन्ट न जदि गांगनाय हांकाके न पारा पाइनो आब्रो चिन्ता मा खालायथाय इंजागो आंलाय तामनि हिनबा दफानि बागै जे मानथायनि कक अबो त्रिपुराव बेलायखा राजनीति कलम एमन कलम नरक कक मानाय तक मयना नगना मयना न माइजार ना हांकाका मसबाय सापिगि मस कलम खे मारु गे अबहायके मांदा मकलि नायथबाय सिबिदा बमाय पुंनाय नोंकेबा अन्य मानैनो फानो मस सापले रेखे आबो जानाय बले मयना तर मयना आबोइनो राजनीति सिमी जे कलमui दंमोनि बाय इन्या आं तो प्रायनो सिरखौइ सामानि जे एनजीओ खलाय दंनाय रक हदा दफानि हामग्राय सामुदां दंनाय रक ड्राग्स का सुनानि बागै जबा खाय दंनाय रक बरनि बियाल बिखाता याखारनि बागै जबा खाय दंनाय रक बरनो आनो किच्छा जानानदि बा कयजन साइडे माखि इन्टारभिउ ना गसिया आमहार गोबां मा प्रब्लेम दङ हदा दफाव नरकनि इन्टारभिउ नरक बाय कगलाम सालायमान खांकाके निनो कगनो खनावै ते खरचा सोरनाय ब अ सोरनाय बरनि सेतेबो काहामबो खलायमानो आमाके आगुगलायनाय गे जों किन्तु खरचा बरक हाम्मा जामानो खांके बबेलाय हामकानै जे उसुलाय दंलायमानि बा सकलाय दंलायमानि खांरायलाय दंलायमानि आबरक न खंगलाय याकारिया किन्तु राजनीति न खंगलाय याकारिया खांराय मालाय याकारिया किन्तु नोंनि मसबारि काहामनो ओ बबो काहाम खायखानि आंबो खायनायनि सिरि जागा गोबां मा खालायजागनो होबा खायना नांमोन खालायांमानि अबरगो चिनि बियाल टन तंखौ ग्रेटार लेन्ड न कारेनाय जेसो महालेन्ड फानमानदि नों खासि जावै फायांगाके नों थाङै माइजौ ताखुतै बुकुकजों नरक जेसोत फानो महालेन्ड रांसाक लेन्ड फानोसो मानसिनि नरक जदि खासराङै फायाले केबो फानानो माइतु बिचारिया नरक केबो सङै जारिया निनि मानथायले नों नाहाना नांनाय निनि खायदेर नों खायनांनाय निनि कलम दिले नों सकरा नांनाय सेले रोंमा बायि जों सगलिया फातार हानि बर' खायके तंनो नांनाय सागनि मानथायनो सानै तंनो नांनाय ब आइंखे ब आइदि जबा खालायके आइयांति जबा खालायनाय आ जबा तंनो नांनाय ताइ राजनीति लाई लेखा पढ़ा पगै थांगाके जागलाखा सराय रसिम परि तंसिउ अखरा रंगे पोस्ट परलिया निन टीपीएस सीपीएस खालिया आईएएस नि बागिने कुरु ट्राई खालिया निनि टीसीएस नि बागि कुरु ट्राई खालिया के बाहिकें लायनाय ओ सुमुं रक्ताबक बेलायखे कतर चिन दफानि बागै नांमानि सुमुं अबहाय जराबो आंनो ताबक जे या फाव कक्तमा दंमानि न साना नायमा हांकाके हानि बागै जबा खायलांनाय हानि बागै जबा साबो खाया दं हानि बागै साबो जबा खाय जे हानि बसाबो जबा खालायो बा जे बर' खानो हामजानाय देश ना हामजानाय जब खानो हामजानाय बरनो जबा खालायो फियाबा हानि बागै जबा खालायफ्रो टेक्ट मानो कष्ट मानो साग लागा थैयो किन्तु आबाहायके सिन बर बिसिङाव जबा खायनाय रक आदा आसायखा उसादे बर्मा रसाबलांमानि जे थैबाय अ हानि गथमा सुनाय रक आदा आसायखा सिङमानि बायो सातो साव आसाय याखु होनाय कारण जे बुवाग्रानो नाइसिमा तंख बबो बोसोर जरा हामब्रि माननो हनै बकाहे सालांमानि कक रंगर किन्तु आनि कक गांगाय नों आबो नायमां दा तामसे अ गानन तंले को नायमां अ हाले निरगनो को ताइबो सोगना सिंसिनाय नि माहाय ओंकर ताबो नरक साक सिजानो नांनाय जनगण र सब किछु कक सानाय अ जनगण रगनो सिजावै फाइनि नांनाय अ बाहाय जराबो जे बरक कुबै जबा खालाय थांनाय बिनि मुं रांसाकनि आइखरबाय सिजागनाय फियानि अमर माननाय आमाहायनि बिसिङनो खरकसांखा 12 थाखतर इंग्रेज कबल लैतं फ्रुव इंग्रेज न खारनानि बागैनाय आसोक सिलाय पाथाम गोबां मानस किरिया खायनाय जबा खालायनाय बुम रुइ फानो क जे इंग्रेज बथमा रगनो बोथारनाय आमाहायनि बिसिङो दङ क भगत सिंह राजगुरु
tai Sukhdev ni borok thamno bum laithini rogo geu je track rail ko tebo gari ko rok phai tong puru Ingres phai tong puru rail gari ni track nori ruine ko rail fir nan bagi chesta khaimani ama hai rok thani borok tham ko rom jakha tai phasi re jakha ke o bor nu thimani salni tini pala jaikha pala jaman bisingo AIDS UTS U tai SFI rok ni bakhati tini palai jakha কিন্তু পালাইমানি নগলিয়া বিজেপি তাই কংগ্রেস রকনো ও সালনর গই সিপিআইএম রক সিমিনো পালাই দঙ্গো গাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি ত্রিপুরা সারংনি কথমা কাহাম সৈনানি বাগै বর্ণ থিনাंनायनि बागै नै थै थांनाय रकनो যদি বর্ণ মুইদু খরা খাইजांनो থিনাंगो साइमेया কিন্তু মন্ত্রী এনসি দেববর্মানে ত্রিপুরালেন্ড সানপ্রু বুইबै जाजाया हम्पानो ताबुक पद्मश्री रक सकात मानजाक आफ्रु अथच बिनि सामनो जायासे नि बुइ जाजायं दंमानि ताबुक फारे नायले बारा थानो फियावना बागै जबा खालायनि लांमानर लांगै बन ताबुक बुमुइदु खाइ दंगो आबुबो गुबैको উপস্থিত ছাত্র যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত এই এলাকার সুধী সজ্জন মণ্ডলী, আমরা সবাই অবগত যে আজ 23শে মার্চ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম 3 বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের 94তম শহীদান দিবস। 1931 সালের 23শে মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব এই 3 বিপ্লবীকে সন্ধ্যা 7:33 ফাঁসি কাস্টে ঝুলিয়ে দেয়। আজকের এই দিনটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের কর্মীদের কাছে দেশপ্রেমের আদর্শে আলোকদীপ্ত হয়ে নতুন ভারত তৈরি করবার যে লড়াই, এই লড়াইয়ে সামিল হবার এক উজ্জ্বলতম দিন। আমরা জানি যে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেবের মতো অসংখ্য বিপ্লবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। এ দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করবার স্বপ্ন নিয়ে লড়াইয়ে তারা সামিল হয়েছিলেন। এই ব্রিটিশ ভারতের অবসান ঘটিয়ে এমন এক ভারতবর্ষ তৈরি হবে যে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একটি সরকার তৈরি হবে, যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি তৈরি হবে। এমন এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন নিয়ে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেবরা অতি অল্প বয়সেই তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। আমরা যদি ভগৎ সিং এর জীবনী দেখি, আমরা লক্ষ্য করব যে ভগৎ সিং এর বয়স যখন মাত্র 12 বছর, তখনই ভগৎ সিং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। এবং বিশেষ করে শিক্ষা নিয়ে ভগৎ সিং এর জীবন চরিত্র ছাত্র যুব সমাজের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভগৎ সিং একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। সেই সময়ে তিনি বলেছিলেন, শুধু স্বাধীনতা নয়, সমস্ত জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশকে মুক্ত করতে হবে এবং একটি সত্যিকারের সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে স্বাধীনতা আনতে হবে। এবং সেই শোষণ একমাত্র সম্ভব, শোষণ থেকে মুক্ত একমাত্র সম্ভব হবে যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। তাহলে সেই সময় ভগৎ সিং এর যে উদ্যত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, সুন্দর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল, এ কথা আমি গোপন করতে চাই না, কিন্তু আমার বেঁচে থাকার একটা শর্ত আছে, আমি কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত জীবন বহন করতে ইচ্ছুক নই। ফলে এই যে আহ্বান, তিনি বলেছিলেন, আমি এমনভাবে ফাঁসির দড়িকে জীবনে গ্রহণ করব যা দেখে ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরের মেয়েরা, মায়েরা তাদের সন্তানকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করবেন তাদের সন্তানকে। ঠিক আজকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেবের যে চিন্তা ভাবনা, আজকে কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনা স্বাধীনতার পর Gainer Lukona Chartas Yaksi Bodoli Student Organization Rom Di Borok Sabsabo
भगत सिंह सुखदेव राजगुरुनि 94तम थैमानि साल पालायनायखा गावनो रगिनो लवाजिजाक पान्डाव खुमबक लाइमुं ताई मिनिट काइसा मुकुमी मुकनि लारखलाय मुं आबायरंखा DYFI हास्ते कास्को पलास भूमिक गतांफां नवरन देव DYF राज्य सभापति कौशिक रायदेव बर्मा ताई SFI राज्य सम्पादक सन्दीपन देव संरक मानजाखा गाय खाबल ताते बुखुक चंग अबाय केनो CPIM नि बखाक्तिबो तिनि करं जागाव जेमन को हासे तांफां जितेन्द्र चौधरी साब्रो मामसायो करं जागारगो बेरायनाय तिनि ककपिरिखा को रंगनि बरनि पूर्व त्रिपुरा बाक्सानि राजेन्द्र रियांगनो कप्लाय खायनि तै पश्चिम त्रिपुरा आशिष कुमार साहनो कप्लाय खायनि बागे फरगे जरानि कक पान्डानि पाइथाक बखागो नरो साइखदारनो जे राजा सायाति हाबनाय राजा सायाति त्रिपुरा फायनि बांलादेशी ताबुक बचयाखो तामुनि बागैबा अबहायंखा ताबुक साबसर नायखे बिथि तामनि हिनबा राजा सायाति बांलादेश हाबनाय रगनो जाजायांगै बांलादेशी गो बेक नै सिरखमं पाइथाक जरा BJP आव पोस्ट का हाममांखेना नायथांमोनि बनुजाखा ताबुक राजा सायाति NRC नै केस खलाइमां बुबाग्रा पाइथाक जरा BJP आव जइन लायनाय आबनो याकाग्रान बागै चाइटक लायखा गाय तो फानो सारि लायाखो अबहाय या फानलायमु बाहायके कातिरि मान लायनाय होम मिनिस्टार अमित शाह अबरक साइमानैबो बेरा काहामके रजाया और बॉर्डर सिक्योरिटी रंगनो BSF रंगनो जायखे क्रा खायांके बाहायके yok लायनाय बाहायके से yok लायसिनाय बाहायके काति लायसिनाय राजा सायाति बांग्लादेश से हाबमानि जाला बायनो नगो आमिंग्रि मायाबाय ताबो सिनजो बेलाय आकारखा नैबो गान लायखावलै बुफ्रु ओ सिनजो आकारमानि न कासुलाय मानसिनाय साबो याकार लायसिनाय मताय बल लामाते याकार लायसिनाय साइटक मुं साबनि दं एकमात्र बुबाग्रानि साइटक मुं आबो लैंडिंग प्रोसेस पियाबा ताबो गबा हाइके त्रिपुराव जंजाल नांलाय NRC CAA लायनाय बांलादेशी गुबेक लाय गोबां मांलाय दं दुदै बर लायसुइ दं हुंगाके बम हाय बखा कतर बम हाय आसुक तालिखा काहाम बम हाय हमसुक रांजाक राग्र आमाके लायरि तनबायखा तामो दुस खलायका त्रिपुरा हा 12 थाकतर बायासुक जायखे नासिक जाग्लिया आबुनि खरां साबति सानाय अमाके मांनो तुमु थाङि दंखांके yok बुंमा दमाननो त्रिपुरा सारक गाय बिरोधी खलाइमां तंखेबो बिरोधी खलाइमां तंग हुनैनाय मुंसार जायगा ताबुक रोलिंगो थांगांखेबो थांमां थोंजागु एकर गोबांमा एकर ताई चुक्ति गोबां चुक्ति सका ओ एकर सिम्पल सुपुंनान बागै बुवाग्रा चेष्टा खालायनाय दङ किन्तु आ बुनो बाहायनि चिन्तिफ्रा थांजांलाय माइनि हाकाके साबो फियगनाय बुफुर यगनाय तामुखे काटिसिनाय नायनायग्रा दे बांलादेशी ताबो राजा सायाति के हाबलाय दंलायो तामुङै बांलादेश के निलार तंग अबा के राजा सायाति बरक फाइ दंमनि बरक सारनान बागै चुगया बांलादेश नि बरक चिनि पान्दारो नाय दङ मो सरकारनि थारिवो बरकनि बहायनो कायसा दाबिं थाय राजा सायाति जे थांमनि कासुना बागै तामु याप्रि नाहारनाय बरकबो किन्तु चिन्ता खालायथाय सालायथाय अर जेमन बांलादेशी रं कासुना बागैनाय इनार लाइन पारमिट सालायखा बांलादेशी गोबेक नाय दंखा बांलादेश नि बरक के दायित्व कइदा आइ ताङै राजा सायाति बागै फाइ दंखा किन्तु ताबुक सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि बिसिंतुइ राजा सायाति जे फाइ रग्न सुदनो 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा फाइजाग रग्न भारत हानि नागरिकत्व रनानि हिनि नाइ दंमनि TTA दिसिंके बादंमनि आबनो तुइनाय कक त्रिपुरा साजागनो किन्तु कक त्रिपुरा न ओ खेबो बरग्रक तामसासिनाय इंटरव्यू रनानि फानो जरा करिजाक ककरै आं चाइटक नाय आनि चाइटक मुंदो चाइटक थानाय किन्तु CAA अबो चिनि बागै बोसोर काहाम बोसोर खामि आबो तां जरा काइसेव कक सानाय किन्तु कक उनखा आवसुक जे एमेंडमेंट एक्ट इंगै थांमनि यागुलो जे राजा सायाति 14 जरा फाइने रग्न हुंगाके हाबनाय साबंके उनको जे ताबु केन्द्र सरकार तंनाय NDA निजे मान और मानया ताबुक TTA दिसि बिसिंगो हाब्रिया हनिम पानो ओ एक चाल चल इंया फानो जे त्रिपुरा नि TTA दिसिनि फातार तंनाय त्रिपुराव जे फाइजाग रग्न तो रसिनाय हानि मा खालाय खेबलेना ओ एक दिबिसिं तै इंगा के आबोनि बागैनाय जे ताबुक खरांति सनाय रक राजनीति बदलक तामुइ करियं एबा तंगै हुंगाके तामुइ निलार आबसु कतर आन्दोलन खालायमालिया आबो सुमुर ताबुक कसाजाक लुकरनि थारिवो फलिके राजा सायाति हाबलायमानि मांफ्लि नायने बायदि बरबो बिग्रानो बरबो चुगजायनो फेबा तामुङै अमाके निमा तंखाबो सरकारनिबो दायित्व दङ तामुइ बांलादेश जाखायबा यां त्रिपुराको फाइटमखा मानजाखा रेलवे स्टेशन रेल पुलिस बाय नायने मांफ्लि किसा
पुलिस BSF नाय मथांरकनि चाइटिं मुंबाई साकथान मुंबाई बरकनो रमजाखा सालबारिया बांलादेशी रक हास्तेवा हाबुई तंगमानि रमजागि तंगमानि कक्तमा थागिया हाइफानो बांलादेशनि बरक रक बखा करा खलाइनो हास्तेवा हाबुई तंगमानि न कक्तमा कासाइ तंगो अब बांलादेशनि मांजांनाय रकनो रमबुई तलांगि थांजाका रेल स्टेशननि आगरतला GR पुलिस स्टेशन कक्तमा थुमनाय रकनो OC तापस दास साका अब बांलादेशी रक बॉर्डर तै खलाइनो पारंगै हास्तेवा हाबो हनै फियाबा लगेवा मुंसा मानै हामिया मानिया फानो हासेनि बरक करंजाक तंगना बरकनो चुबानाय हिनै OC तापस दास सायखानारिखा গতকালকেও আমরা দুজন মানে আমাদের সন্দেহ হয় যে তারা সম্ভবত আমাদের ত্রিপুরা থেকে অন্যত্র যাচ্ছে। তো গতকালকে আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। এর মধ্যে একজন আমাদের মানে ইন্ডিয়ান টাউট আর একজন বাংলাদেশের এক মেয়ে। আর আজকেও সেম, আজকেও আমরা সকালবেলা আমরা GRP, RPF, SB, BSF সবাই মিলে যখন আমরা চেকিং করছিলাম তখন আজকেও আমরা টোটাল 7 জনকে ডিটেইন করি সন্দেহজনকভাবে। তো তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি তারা সবাই বাংলাদেশের লোক এবং তারা আমাদের ওই যে একটা কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা এক্সপ্রেস আছে ওই ট্রেন দিয়ে তারা চেন্নাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে আজকে এসেছিল। তো তারা সম্ভবত ওই বললো যে একজাক্ট তো বলতে পারে না। তো তাদের ওই বর্ডার থেকে যে আজকে রেল স্টেশনে আসা পর্যন্ত 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। তো আমরা আইডিয়া করছি হয়তো কুমিল্লা বা ওইসব বর্ডার দিয়ে তারা এখানে এসেছে। তাদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেছে? তাদের কাছে না এরকম কোনো সন্দেহজনক নেই, তবে তাদের মোবাইল পাওয়া গেছে, স্মার্ট মোবাইল। তো এগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি এটার সঙ্গে কোনো ইন্টারন্যাশনাল অন্য কোনো কিছু যুক্ত আছে কিনা। আমাদের কাছে খবর আছে যার আজকে 7 জন যে ধরেছেন তাদের মধ্যে 2 জন মহিলা বেশি ছিল, মেয়ে বেশি ছিল 2 জন। হ্যাঁ, তাকে কিভাবে আপনারা আমরা অ্যাকচুয়ালি তাদের দেখেও সন্দেহ হয়েছিল। আমরা প্রথম ভেবেছিলাম যে হিজরা দূর থেকে, কিন্তু যখন আমরা তাদের ডিটেইন করে ইন্টারোগেশন শুরু করি তারপর মানে পুরো ঘটনাটা বেরিয়েছিল। তারা ওই মেয়ের লোকের ছদ্মবেশে ওই ট্রেন দিয়ে যেতে চেয়েছিল যে হয়তো কারোর নজরে পড়বে না, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে শনাক্ত করেছি এবং তাদেরকে আজকে কোর্টে মামলা আদালতে প্রেরণ করেছি। দেশ বদলে যাওয়ার পেছনে কোনো ধরনের কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছেন মনে হয়? এটা হতে পারে। তো সবগুলো এই জন্য আমরা একটা GRP খাবাংনি তাংজাই বুকুকসং অবহাই কুবুই কক রগ্ন সমস্যাসি নাই কক ত্রিপুরা যে লোকমানি ককনো সানাই তামনি হনবা কক ত্রিপুরা কক সাও নিনি কক সিনি কক যতনি কক খাবার তাংজাই বুকুকসং नरनि ताबुक खामी थिमानि जागा अमहाय जागाव राजा तायति इलिगेल तंगै तंखांगाके MP रेबति त्रिपुरा सावै खनार काबले नरक थानाव थाङै जानुगि नै ननि सिनिमु हुइजागन तंनाय के अमहाय बुसिनि बरक तंकसं बरब सायाके राजा तायति हामानाव मुथां माया त्रिपुरा हास्तिव त्रिपुरा सारक केसेबि तंगनि मताय केबो कासुइमानया तुमुनो जतन सचेतन बरक सिसावि फाया हंकाय तिनि जरान कक पाननि पाइथे बसग कम कक सानाय आदिवासी महिला समिति बाय लोआ जिजाग अरव नुंगना प्रगति अनुरूपा कोचिंग सेंटर आरो ताबुक एडमिशन नारजागि तंग स्पेशल ब्रेरावनि बागै आरो हस्टेल आरो स्कुल मागनां परिवेने कबङ माध्यमिक र पास जागि तंग नरक आरो तुमुनो केबो परिने हिंगांकाय क्लास ताबुक जे 5 परि तंगनाय र बरक जतन पास खाका 6 अब एडमिशन मन ताबुक परीक्षा रि पाबिखा बरक 6 एडमिशन नङि मानो नंनानि बागै नै नरक कल खलायदि गागाय रेशन कार्ड BPL गाकरम गाके नर सुजुग माननाय कल खायहरबायदि आरो टीचार नि थानिवा एडमिशन नि बागै 8837 माने 8837 ता 8837064981 ओ नम्बर कल खायहरदि मैडम नि थानिवा इंकाय दिनि नबारति बनि कक किसा सासिवा साइ खनारसिवानो खोना एबा 24 तारिखआव नखा किसा कसम तंगानो ताई काइसे काइनि जागाव फेरां र कगैब किसा वातिरब वावै मा फानो मानो निसाका नबार तैबा नायखौ गा तुंमारि मारि हिंगा साकाव 30 डिग्री एबा 30 डिग्री तलाव हिंगाके 20 डिग्री अच्छा ओ साकाबाय तलाव मनर बुजियाना माने आस्ता हाइएस्ट थाङैबो तुंसिनि तुङैबो 30 डिग्री नि स्लाइ खाना तुंगला ताई तला उ तुंया साल गरबैबो 20 डिग्री नि ताई तलाव थांगलाक ए अकासार नै सामानि कक्से इंगाकाय दिनी हिंगाका तुंमानि 32.2 डिग्री सेल्सियास तुंखा ताई जतन साइ खामाव सालकासां कानि पानो तामो 19.3 डिग्री सेल्सियास जरा
তেল কারখা মানে তুমানি তলা তা খামাবো কে খানা কে 24 ঘন্টা উনো হাসতেনি যত জাগানো जों वाति रगा करग वावै मानो हनि साखलाइखा नबारतिकार एबा बया खक नाइखौ तिनि जरानि कक पान्दा आसन सितों खराते बनांकुमनि कक नतoi फाइनि हनि कक कचारो जतन हामबाय